आते हैं कि इरादे का नहीं पक्का, वादे का नहीं पक्का, खुदा वादे का भी नहीं पक्का मिर्जा साहब। नहीं, वो तुम्हारा जो तुमने मसनूई खुदा बनाया हुआ है उसकी बात कर रहे हैं मिर्जा साहब। ये तुम लोगों ने जो मसनूई खुदा बनाया दिया करें आपको जमात के लोगों ने ये नहीं बताया। जब मैं आपसे कहूं कि आप इसके ऊपर दलाइल दें कि मैंने ये गलत बयानी किया, तब आप बात कीजिएगा, है जी। और फिर मिर्जा साहब कहती हैं कि इनका हज जो हो रहा है हमारा हो रहा है। इसकी वजाहत की आपके जो ज़िली बरूजी तौर पर मिर्जा साहब है, यानी कि आपके दूसरे गद्दी नशीन मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब, वो कहते हैं जी कि नकले कुफर कुफर नाबाशिद, मक्का शरीफ और मदीना शरीफ की छातियों का दूध खुश्क हो गया है और फैज़ अब कादियान से जारी है। फिर वो कहते हैं कि ये जो कादियान में सालाना मक्का और मदीना में मेला लगता है, मुझे एक बात का जवाब दें, मक्का और मदीना में क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिप्रेजेंट कर रहे? आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मदीना रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। सऊदिया का बादशाह, एक मिनट हदील भाई, जो सालाना मेला लगता है इधर कादियान में, ये ज़िली हज के बराबर है इसका सवाब। नकले कुफर कुफर ना बातचीत कहते हैं, मक्का शरीफ मदीना शरीफ की छातियों का दूर खुश्क हो गया। ओहो, मैं कह रहा था उनको बोलने देते। चलें, ये आगे एक और कादियानी साहब हैं, ये कह रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं। उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमाएं। जी उस्ताद मोहतरम, ये नीचे क्यों उतार दिया जो कर रहा था बात? नहीं, हमने नहीं उतारा, वो खुद ही गए। आप नहीं, खुद ही नहीं गए, बोलते बोलते नहीं अगला बंदा जाता, उसे उतारा गया। हम में से कोई किसी ने नहीं उतारा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद मोहतरम जी, मेरे ख्याल में उस्ताद मोहतरम को देख के भाग गया। वो कादियानी साहब अगर मौजूद हैं तो आ जाएं, थोड़ी सी बात करते हैं। ये जो अभी आए हैं, ये आप कौन है भाई? जी भाई, करम नाम है मेरा। आप कौन है? अहमदी हैं आप? जी अहमदी अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे तो फिर ये। जी बात आ रही है? जी जी अहमदी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? करम। करम नाम है? हाँ जी। करम के किरम? करम 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 भट्ट। नहीं, वैसे किरम होगा, आप लफ्ज गलत बोल रहे हैं। आपके घर वालों ने आपको बताया नहीं कि ये लफ्ज किरम है? हेलो हेलो किरम साहब। हेलो, हाँ जी। अच्छा आवाज जी, कट सर रही जी। है। हमारे ना पाकिस्तान में कोई नेट की प्रॉब्लम बनी हुई है, जी तो उसकी मैं माजरत चाहता हूँ। तो मैं ये कह रहा था, ये लफ्ज किरम है, करम नहीं है। अच्छा जी, ठीक, मान लेते हैं। और बताएं। अच्छा, अब मेरा सवाल था, एक बड़े रिस्पेक्टिव तरीके से बात करूंगा। आपका जो जी, अंदाज है बिल्कुल वो ठीक। बहुत अच्छा लगा मुझे। आपका जो है बहुत रिस्पेक्टिव तरीके से आप पेश आए हैं, लेकिन ये जो बंदे आगे आपने बिठाए हुए थे, बहुत इनका जो है लानती किस्म का रवैया था। अच्छा सर, जब हम अल्लाह पाक वही है जो आप मानते हैं, हम कलमा वही पढ़ते हैं, हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी से ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो फिर ये मुखालफत किस चीज़ की, ये बता सकते हैं आप? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया आप। मेरी इतनी नॉलेज नहीं मेरा है, मेरी 15 ईयर्स एज है, लेकिन अब तक जो है मुझे इल्म में आया था वो मैं बयान करूँगा आपसे, उस पर गुफ्तगू करूँगा। बिल्कुल ठीक। आप कलमा वो ही पढ़ते हैं जो मुसलमान पढ़ते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह वही पढ़ते हैं। कौन सा कलमा है, जरा सुनाएंगे आप? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये कलमा आपको पता है कि कुरान पाक में कहाँ लिखा हुआ है? किरम साहब चले गए हैं। किरम साहब वापस आइए। किरम साहब, ये किसी ने नहीं उतारा, ये खुद ही गए हैं। किरम साहब वापस आइए, सामने बैठ के बात करते हैं। ये कोई तरीका नहीं है। अच्छा, वो मलक वो जो लफ्ज था आपका वो किरम है, क्योंकि मिर्जा कादियानी ने खुद अपने आप को कहा है कि मैं किरम हूं।
रूहानी खजाइन है, जिल्द 21 है, सफ़ा 127 के ऊपर। और ये मिर्जा कादियानी को असल में इल्हाम हुआ था, ये उसके खुदा ने उसको बताया था कि तू किरम है। ये चूंकि किताब बराहीन अहमदिया के अंदर है, तो बराहीन अहमदिया के मुतल्लक मिर्जा कादियानी कहता है कि ये किताब मुझे इल्हाम हुई है, ये अपनी तरफ से मैंने किताब नहीं लिखी। तो मिर्ज़े कादियानी का खुदा उसको कहता है, ए मिर्ज़े कादियानी, किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे, ना आदमजाद हूँ बशर की जाए नफरत और इंसानों की यार। किरमे खाकी कहते हैं गंडोए को, किरमे खाकी, किरम कीड़े को कहते हैं, खाकी मिट्टी, यानी मिट्टी का कीड़ा गंडोया। ना आदमजाद हूँ कि मैं बंदे दा पुत्र नहीं है, हूँ बशर की जाए नफरत कि मैं इंसान की शर्मगाह हूँ। तो ये मिर्ज़े कादियानी को कहलवाया था उसके खुदा ने कि तू इस तरीके से कहा कर कि तू एक किरम है, किरमे खाकी है, गुंडोया है, तू बंदे का बच्चा नहीं है, तू तो इंसान की शर्मगाह है। तो वो जो किरम साहब आए थे वो वापस आइए, जल्दी जल्दी आइए, मैं बात करना चाहता हूँ। ये कोई तरीका नहीं है कि आप पहले एक कादियानी आया वो भाग गया, दूसरा कादियानी आया वो भी भाग गया। अभी तो मैंने किताब अभी ये पकड़ी थी, वो पकड़ते पकड़ते इधर किताब आई है ऐसे, तो मैंने देखा बंदा गायब हो गया। ये क्या तरीका है जी? नीचे जहीर आया हुआ है, इसको लेना है कॉल पे? जहीर साहब को ले लें, अगर वो इल्मी कोई बात करेंगे तो। अगर बक बक करनी है तो उसका हमारे पास कोई जवाब नहीं। जी जहीर साहब कोई बात करेंगे आप? जी, ये जो आपने शेर पढ़ा है, किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे, ये तो कुरान की आयत है, सूरह हिजर की आयत नंबर 26 के हमने इंसान को बात तो सुन इस तरीके से बात नहीं हो रही, ऐसे नहीं बात हो रही। नहीं, ये कुरान की आयत है कि नहीं? हमने बात तो सुन ले, भी बात शुरू ही नहीं हुई, ये कोई तरीका ही नहीं है। इसी पर बात होगी, जरा समझाए ना मुझे यार। ये ऐसे बात नहीं होनी जहीर साहब, ऐसे नहीं बात होनी। बात सुन ले, अभी बात शुरू भी नहीं हुई, आप आते ही बात शुरू हो गई। मुझे ये बताएं ये कुरान की आयत है कि नहीं? भाई सुन तो लेना, सुन तो लेना। पहले तो आप तय कर ले मेरे साथ कि इस शेर पर बात करेंगे आप, हाँ या ना? बोले जी जी करूंगा, करेंगे। बात यह है कि जो बात भी आप करेंगे दलील से करेंगे, ठीक है? कबूल है? बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल ठीक है। अगली बात यह है कि कोई 2 मिनट आपके पास या 1 मिनट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है आपने कोई मसा मार के कोई 2 मिनट निकालने हैं। ये स्टाफ आज मेरे पास है, मैं यहाँ रख लेता हूँ। तो पहले अगर आप बात करना चाहें तो कोई मसला नहीं, बता दीजिएगा जी। मुझे अगर आप इजाजत देंगे तो मैं बात कर लूंगा जी जी। 1 मिनट बात करेंगे, ठीक है जी जी। तो चले जी, पार्टी शुरू करें फिर? जी करें शुरू जी। 1 मिनट ठहर थोड़ा जा तरीका कार भी तो होता है ना, मैं डायरी पास रख लूं ताकि आप जो भी दलील दें मैं उसको लिख लूं। कोई एक तरीका कार होता है कि नहीं बात करने का? कोई तरीका और सलीका होता है। आप बस ना बड़े तेज हैं, आप बड़े तेज। पेंसिल फड़ाओ यार मैनू जरा। लो जी आपका टाइम शुरू हुआ है, शुरू हो जाए जी। सूरह हिजर आयत नंबर 26 में अल्लाह कहता है कि हमने इंसान को गले सड़े कीचड़ की खनकती हुई ठिकरियों से पैदा किया। कुरान में यह आयत भी मौजूद है कि हमने इंसान को खुश्क मिट्टी से पैदा किया, गीली मिट्टी से पैदा किया, नुतफे से पैदा किया, लोथड़े से पैदा किया। अब मुझे ये बताएं कि इंसान हुआ किस चीज से? दूसरी का हवाला दे दे, दूसरी का हवाला दे। दूसरी किसकी? ये 2 आयतें आपने बोली हैं, एक सूरह हिजर की आयत 26
नहीं, और वो तो दूसरी ये तो जो सुनने वाले हैं सबको पता है मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे हवाले नहीं की पता सबको, मुझे नहीं पता, मुझे मैं हवाले आलिम की हूँ, मुझे जरूरत नहीं ही पता नहीं है, तो मुझे आप बता हवाले की जरूरत ही नहीं है, दुनिया को पता है, दुनिया दें। अभी बेवकूफ बात नहीं हुई है कि आपकी हवाले से तरह। बात होगी, अभी वो हवाले अभी की बात जरूरत ही हुई है नहीं कि है, आप मेरे को जो बात हवाले की करेंगे जरूरत ही हवाले से नहीं है। करेंगे। मैं हवालों की बात मुनाजरा करने तो नहीं आप आया। हार के, मुनाजरा तो हार के, आप मुनाजरा तो हार के। मनाजरा चलिए आप हार ऐसा नहीं। करें, आप इस लायक नहीं है, आप नीचे बैठ के सुने, आप इस अच्छा, लायक अब नहीं मुझे है। आपको इज्जत दी है, आप इस इज्जत के लायक नहीं है, इज्जत के लायक। देखिए बड़े इज्जत प्यार मोहब्बत से बात शुरू हुई है, आप इज्जत के लायक ही नहीं है। मैं मुकालमा करना चाह रहा हूं लेकिन आप तो बिल्कुल कुछ भी नहीं, आप तो मुनाजरा हार गए ना। बात ये हुई थी कि जो भी बात की जाएगी दलील से की जाएगी। आपने एक बात की है वो मैंने लिख ली है, सूरह हिजर आयत 26। दूसरी बात आपने की, तर्जुमा सुनाया, कोई पता नहीं कौन सी आयत है। भाई मेरे पास जब टाइम आना था तो मैंने इसका रद्द करना था, हैं? तो बहरहाल इस काबिल नहीं है। और कोई कादियानी है कोई बात करने वाला तो आओ भाई, आओ डिबेट करो हमारे साथ, दलाइल के साथ बात करो टिक के। यहाँ पे अभी तक 3 कादियानी आ चुके हैं, उनकी सब की कैफियत आप लोगों ने देख ली है। मिर्जा कादियानी कहता है किरमे खाकी हूं मेरे प्यारे, ना आदमजाद हूं, गंडोया हूं मैं, गंडोया, किरमे खाकी गंडोया, ना आदमजाद हूं मैं, बंदे दा बच्चा ही नहीं है, बंदे दा पुत्र ही नहीं है, आदम का बच्चा नहीं हूं मैं, ना आदमजाद हूं, बंदे दा पुत्र ही नहीं। ये कौन कह रहा है? मिर्जे का खुदा कह रहा है कि ए मिर्जे कादियानी तू बोल, लोगों को बता, हूं बशर की जाए नफरत, लाम नून, लाम नून, कहते मैं लाम नून, समझ आई कि नहीं? लाम नून हूं बशर की जाए नफरत और इंसानों की आर। मिर्जा कादियानी कहता है, बताओ कादियानियों मिर्जे को लाम नून मानते हो कि नहीं? जो जाए नफरत होती है ना इंसान की, वो 3 तरह की होती है, बल्कि 4 तरह की। मर्द, औरत और हेजड़ा, इनकी जो अगल पिछली शर्मगाहें होती हैं एक जैसी होती, वो तो एक ही है ना। बकाया इन तीनों की अगली शर्मगाहें जो है ना तब्दील होती, तो टोटल 4 शर्मगाहें हो गई। अब फैसला करके बताओ कादियानियों कि मिर्जा कादियानी कौन सी शर्मगाह? चलो दसो, थले बह के चस लवो, तुम इस काबल नहीं हो, बात करो तुम। चलो यार पार्टी शुरू करो भाई, अगे कोई कादियानी है यार, बात करो, दलील से बात करो, तरीका तो नहीं है ये, कोई तरीका ही नहीं। अपनी खप डाल देते हो आके, कोई बात नहीं, कोई सुर नहीं, कोई स्वाद नहीं है, भाई खप कपैया जबड़ियां मार मुर के निकल जाते। मैंने तो पहले ही बता दिया था, तुमने 1-2 मिनट भी नहीं रुकना, वो ही हुआ। जी उस्मान भाई आगे बढ़ाइए। जी उस्ताद मोहतरम, अदील भाई एक इंकशाफ कर रहे हैं कि मिर्जा कादियानी का जो दावा है ना वो मुर्गी होने का भी है, और इस्तदलाल उनका है 9 मार्च 1907 वाला तस्करा के अंदर इल्हाम है, हजारों आदमी तेरे परों के नीचे। तो मैं पूछना चाह रहा था दिल भाई से कि ये परों से मुराद मुर्गे के पर है, ये इस्तदलाल कैसे आपने किया ये बताइए। जी दिल भाई। अदील भाई लगता मसरूफ हो गए, इनको ना आवाज नहीं आ रही थी। मोहसन साहब आए हैं। जी मोहसन साहब। आवाज का थोड़ा इशू आ रहा है, आवाज का थोड़ा इशू आ रहा है उस्मान भाई, आपकी आवाज ना ब्रेक होके आ रही है। बिल्कुल जी, मिर्जे का ये इल्हाम है, हजारों लोग तेरे परों के नीचे हैं। परों के नीचे तो मुर्गी लेती है अपने बच्चों को, तो साबित हुआ कि मिर्जे का दावा मुर्गी होने का भी है। ठीक हो गया। और ये बदर के अंदर भी मौजूद है वैसे ये
بدر کے اندر بھی موجود ہے، تذکرہ کے اندر ہی نیچے ایک حوالہ دیا ہوا ہے بدر کا۔ اچھا محسن صاحب ہیں ہمارے ساتھ، محسن صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کیا حال چال ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک ہے۔ بتائیے گا مرزا انجینئر کے فالوور ہیں یا مرزا قادیانی کے؟ نہ سی مرزا دے فالوور ہاں تے نہ سی قادیانی کافراں دے فالوور ہاں۔ ٹھیک ہے، تو کیا مانتے ہیں مرزا انجینئر کو آپ؟ کیا مانے؟ جو آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ کا نظریہ؟ جن کو میں سنتا ہی نہیں اس کے بارے میں کیا بولوں؟ تو ہم آپ کو سنا ہمارے دیں تھوڑا، ہمارے ہم آپ کو سنا دیں۔ ہمارے ہمارے جون سے پیر و مرشد ہیں، انہوں نے بولا ہے آپ نے کسی اور کا کلپ نہیں سننا، ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ اچھا وہ پیر صاحب کون سے ہیں؟ الیاس قادری، اچھا الیاس مولانا قادری، الیاس۔ آپ ان کا وہ کلپ کو سنا دیں گے جن میں انہوں نے کہا کہ مرزا انجینئر کا کلپ نہیں سننا یا اوروں کا کلپ نہیں سننا، یہ کہاں پہ انہوں نے فرمایا؟ وہ ہلو ان کے بارے میں آرام سے بات کرنا۔ جی انہوں نے کہاں پہ یہ فرمایا ہے؟ فرمایا ہوا ہے انہوں نے کہا آپ نے کسی بھی بد مذہب کا کلپ نہیں سننا۔ جی چلے ٹھیک ہے، اب آپ بتائیں، آپ سوال ہے آپ کا کوئی تو وہ پوچھ لیں، مفتی صاحب موجود ہیں، کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں آپ۔ مفتی صاحب، مفتی مبشر، میرا سوال یہ ہے کہ ایک ممبر ہے، ممبر پہ بیٹھتا ہے عالم دین، بے شک جس کو علم ہو دین کا، ایسی بات ہے؟ جی سوال کریں آپ، مکمل کریں۔ مکمل۔ ایک ممبر ہے، ممبر کے اوپر بیٹھتا ہے ایک علم والا، ہم نواز شریف کو تو نہیں نا بول سکتے آ کے جمعہ پڑھاؤ، وہ تو نہیں نا پڑھا سکتا۔ ایک علم والا انسان بیٹھتا جس کے پاس دینی علم ہے، وہ کون سا بندہ ہے علم والا جس نے ممبر پہ بیٹھ کے مولا علی کو گالیاں دی تھی؟ جی ٹھیک ہو گیا، اب جا کے اپنی آپ آئی ڈی ایک منٹ یار، ایک منٹ، تم کس کے مرید ہو؟ مولانا الیاس قادری۔ اچھا مولانا الیاس قادری کے مرید ہو، صحیح یہ ہو گیا۔ اچھا عشاء کے کتنے فرض ہیں، سوری کتنی رکھتے ہیں؟ وہ میں آپ کو بتا دوں گا 17، اس کے علاوہ سوال نہیں کرنا، یہ تو وہی بات ہوگی نا، میں آپ سے لاہور کا اچھا راستہ دوسرا آپ مجھے بتاؤ، سوال دعوت اسلامی کے اندر میٹنگ کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بات ادھر ہی آ گئی نا، میں نے تو میٹنگ سوال کرنے، جھوٹ بول رہے نا، تو فراڈیاں لگا رہا ہے نا، تو فراڈیاں لگا رہا ہے کہ دعوت اسلامی کا تو یہی بکواسی تو آدمی ہے تو۔ اس کی آئی ڈی پہ جا کے چیک کریں، مولانا الیاس قادری رحمۃ اللہ علیہ دامت و برکاتہ العالیہ کو گالیاں دی ہوئی ہیں۔ جھوٹ بول رہا، میٹنگ کو کیا کہتے ہیں؟ دعوت اسلامی علی کی ہاں تو مرزائی ہے، تو بڑا بڑا مرزائی ہے، آپ تو کو ادھر سمجھ آ آ ذرا گئی ہے، ایک منٹ، ہاں آپ کو محسن سمجھ مرزائی آ ایک منٹ گئی ٹھہری، ہے، ٹھہری ہوئے آپ کو محسن سمجھ آ مرزائی، گئی ہے۔ اوے بندے کا بچہ بنی ہو، چپ کر، چپ کری، یہ ویڈیو سن ذرا، اس کے بعد بات کرتے۔ عورتوں کو یہ کہیں کہ ہاں میں اس کا جواب دیتا ہوں، عورتوں سے یہ کہیں کہ انشاءاللہ آپ کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو آپ خواہش کریں، جو قرآن حکیم میں ہے کہ جنتی کے لیے ہر وہ شے ہے جو وہ خواہش کرے گا۔ اگر کسی عورت کے لیے، یا وہ جواب ہے جو محمدی صاحب نے بھی دیا، میں دیتا ہوں جواب، اگر کسی عورت کی یہ خواہش ہے کہ اس کے لیے ایک سے زیادہ مرد ہو، یا وہ ایک سے زیادہ اس کو بھی حوریں ملے، تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش پوری کر سکتا ہے۔ ہاں وہ اس طرح کر سکتا ہے کہ اس کو جنت میں مرد بنا دے اور اس کو دے دے۔ دس ماں نو 4 شوہر لبن گے کہ نہیں جنت، ماں اگر کہندی خواہش کر دی ہے تو لبن گے کہ نہیں؟ ہاں بھائی 10۔ تو آپ کی والدہ سے پوچھنا چاہیے نا، نہیں میری والدہ کا مسئلہ ہی نہیں، وہ تیری والدہ کے بارے دس ہے پیا۔
वो तो ਤੇਰੀ जिसकी ਵਾਲਦਾ ਦੇ वालदा ਬਾਰੇ वो ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ respect है, उसकी ਸਾਡੀ वालदा ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ के ਵਿੱਚ बारे ਹੈ में ਸਾਡੀ ਸ਼ਰੀਅਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ अरे ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਹੈ हम ਮਰਦਈਆਂ ਦੀ ਹਾਂ वो शरीयत ਦੱਸ शरीयत ਮਰਦਈਆ कोई गल है ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੱਸ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਪਾ ਲੈਣੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ औरत नहीं है कि तेरी वालदा खुसरा है तेरी ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ औरतों से जाके ये कहें ਹਾਂ मैंने जो सवाल किया उसका तो जवाब देना ये 40 ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੂੰ ਐਡਾ ਲਾਮਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੋਈ ਚਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਵੇਗਾ ਮਰਦਈਓ मन करो ਉਹ ਦੱਸ ਮਰਦਈਆ ਉਹ ਮਰਦਈਆ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮਰਦਈ ਹੈ मरजई है बहुत बड़ा ਕੰਨ ਲਾਲ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਰਦਈਆ ਇਹ ਉਸਮਾਨ ਇਹਦੀ ਨਾ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਪੁੱਛਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ नहीं ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ देखो जे ते ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। एदी मां मेरा नाम लिखवावे ते मैं राजी हां लेकिन मेरा एक सवाल है कि जे मैं ख्वाहिश की कि मैं पहला करना है ते दूसरे शोहर ने ख्वाहिश करती है मां दे नाल उन्हें करना है ते फिर मेरा की बनेगा मार जिंदाबाद हैं दस ओए दस मरजैया तेरी मां ने एक तो ज्यादा मर्दां दी ख्वाहिश की ते मैं भी ओदा मर्द हो गया ते इधर मैं गेम पाउनी चाहिए ते दूसरे ने कहता मैं पाउनी है ते की बनेगा फिर माँ किसने पढ़ाया था ਹੈ ਮਰਜ਼ਈਆ ਇਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੇ ਥੱਲੇ ਉਥੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ਈ ਨੇ ਮਰਜ਼ਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਲਿੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਖਸਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲਿੱਪ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਖਸਮ ਦੇ ਹੈ ਓਏ ਮਰਜ਼ਈਆ शराबाम थी ਨਸ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਛਤਰੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਸ ਐਸੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਮਰਦਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਐਸੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਖਸਮ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਲੱਭਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਖਸਮ ਮਿਲਣ ਬਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਤਦਾਦ ਲੱਭਣੇ ਨੇ और मोहसन मरदैया निकल जा इथों दौड़ जा नजर ना आई तू बंदरा ये है अच्छा चलो जी कौन आए ने थले की ये कौन आए हो भाई जी नाम नजर नहीं आ रहा यार पाकिस्तान में ना नेट दी प्रॉब्लम चल रही है बड़ी सख्त अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम नुमान है हाँ जी, कैसे हैं उस्ताद मुहतरम? शुक्र अल्लाह सोने दा ते किथे गैबो गैब से भाई कोई अता पता ही नहीं उस्ताद जी बस नवी आईडी बनाई है ते मैं हुन जेड़ा रात दे टाइम नवी आईडी बन गई है कदी कदी दिन दे टाइम आ जाईदे बस इस तरीके हां सही है वो मेरा भी फिर नाम लिखवा दियो मिर्ज़ई थल्ले फिरदा हैगा जी आ जेड़ा भी मरदई आएगा लित्र भी खाएगा साडे कोलों ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਈ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਖਸਮ ਲੱਭਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਮਰਦਈਓ अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम दान आ गया है जी उस्ताद जी आ गए। ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਇਆ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਫੈਲ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੀਤੇ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਹੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਰਦਾਰ ਕੁੱਤੋਂ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੋ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵਾਂ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਲੀ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਕੁੱਤਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਚੱਲ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਗਾਨੇ ਕੂਚਾ ਹਾ ਕਮ ਤਰੇਮ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਗਲੀ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਦਤਰੀਨ ਕੁੱਤਾ ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਆਓ ਭਾਈ ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਤੇ ਮਰਦਈਓ ਆਓ ਟੁਰਦੇ ਆਓ
ਤੁਰਦੇ ਆਓ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹੱਤਰਮ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਫਤਵੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੇ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਕੁਝ ਫਤਵੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ 3-4 ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਯਾਰ, ਸਲੋ ਵੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੁਮਾਨ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ मोहतरम ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਵਾਜ਼ ਸਲੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ये आवाज क्या कट रही है। नुमान ने की किया है? ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਵਾਜ਼? हाँ जी जी। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਫਤਵੇ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਨੇ, ਕੋਈ 3-4 ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਦੇ, ਤੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। है ना, यूथिए ते मरज़ई इक्को ज़हनीयत ने, इक्को ज़हनीयत। ਉਹ ਵੇਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਗਰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜੇ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜੇਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਯੂਥੀਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਬਸ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਪੀਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਸ ਹੁਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਦਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਜੇ ਪਏ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਯੂਥੀਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਇਆ ਜੇ, ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਬਸ ਆਉਣ ਹੀ ਲੱਗਾ, ਆਉਣ ਹੀ ਲੱਗਾ, ਬਸ ਆਉਣ ਹੀ ਲੱਗਾ। अच्छा उस्ताद जी यूथिए और ਅੱਜ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਕੰਮ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਸੇਮ ਇਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜੇ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਜੇਲੇ ਗਿਆ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਨੇ, ਖੱਪ ਪਾਈ, ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਬਸ ਆਉਣ ਹੀ ਲੱਗਾ। ਅੰਦਰ ਨਾ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪੀਣ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਪੜ ਖਾਣ ਗਏ, ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਤੂਤ, ਬਸ। छोटा साहब आए ने जी, छोटा साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। और सर क्या हाल है? जी बड़ा फजल है, फरमाओ जनाब। छोटे मिर्जे दे मनन वाले हो कि बड़े मिर्जे दे? छड्डिया गुफ्तगू सुनाने सी, बड़ी मैनूं अच्छी लगी। जनाब ਅਸੀਂ मौलाना खादम हुसैन ਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਰਨੇ ਲਿਆਏ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ अच्छा जी, अच्छा ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਹੀ ਆਓ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਗੜੇ ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੀ ਲਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਵਾਸਤੇ ਐ ਬਰਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਢਾਈ ਚੜ ਜਾਏਗਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੜਿੱਕੀ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। नहीं भाजी अल्हम्दुलिल्लाह, ओए अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, ऐसा कोई मसला नहीं मेरी जान है, ऐसा कोई नहीं। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣਨੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਮਰਦਈ ਨੂੰ ਆਣ ਦਿਓ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਛੋਟਾ ਮਲਕ ਭਾਈ, ਅੱਲਾ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਪੜੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਸਾਥ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨੀਚੇ ਸੁਣੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਲੋਅਰ ਆਵੇ। ਇਹ ਜੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਤੇ ਉਹ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਂਦੇ ਲਾਂਦੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਦਿਸ਼ਾਨ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਈ ਯਾਰ, ਕਾਲ ਤੇ ਆਈ, दोबारा कॉल करी। ओए दिशान कादियानी आई भाई, आई नेड़े लगी, कॉल करी, आई आके जरा जल्दी तेरे को एक बड़ा जरूरी है सवाल। इतिहाद हैगा आपस विच मिर्ज़ाइयां ते कादियानियां दा। हाँ बड़ा सख्त लिहा के ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੇ ਮਰਜ਼ਈ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਸ ਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਹੋਏ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਮਿਰਜ਼ਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਤਿਹਾਦ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਉਹ ਛਡਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਵਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਜੇ? ਪਾਓ ਨਾ ਵੀਡੀਓ, ਕੀ ਬੰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਲਿੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਜੇ ਪਏ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ,
ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਚਮਕਾਓ ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਨਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਜੋ ਘਰਾਂ ਛੜਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਾਲੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇਖ ਕੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਸ਼ਰਾ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਾਂਦਰ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਦੰਦ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਡੁੱਬਾ ਜਦੋਂ ਘੋੜੀ ਚ ਚੜਿਆ ਕੁੱਬਾ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰਕੋ ਕੀ ਦੁਕਾਨੇ ਬੰਦ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਛੱਤਰ ਜਿਹੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਤੇ ਫਤਵੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫਤਵੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਥਮ ਨੂੰ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਛੜੀ ਸੀ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕਿ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਲਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ, ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ ਮਰ ਜਾਏ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਥਮ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣੀ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਲੇ ਪੜ ਕੇ ਜਨਾਬ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਆਹੋ ਬਕਾ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਥਮ ਮਰ ਜਾਏ। ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਸੇਮ ਇਹੋ ਹਿਸਾਬ ਜੇ ਜਨਾਬ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਤਵੇ ਦਿਓ ਫਤਵੇ ਦਿਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਹ ਫਤਵੇ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਲੇ ਡੈਮੇਜ ਹੈਜ਼ਬੈਂਡ ਡਨ ਕਰ ਛੜਿਆ ਸੀ ਤੁਸਾਂ ਤੇ सादे मोहतरम वो जो वीडियो है ओरल सेक्स वाली, उस ओरल सेक्स वाली वीडियो में कहता है ये मौलवियों के पास फतवे ही फतवे हैं। मेरे नजदीक कहता है ये तो जायज है। सब उलमा की तस्हीक हद तक करते हुए कहते हैं ये मौलवी वैसे फतवे ही फतवे हैं। आज उन्हीं के फतावा जात की जनाब ये गुजारिशात फतवे भी नहीं बचा सकते, और फतवे भी नहीं जे बचा सकते, फतवे ने की बचाना है। नाले किन्ने फतवा है ना, वो है जामिया बनोरिया का, और जो वेबसाइट है वो है बनोरी टाउन की। तो ये अलग अलग हैं दोनों। वो मेरे पास फतवा आया उसके रद्द के ऊपर ना मुकम्मल, वो 18 मुफ्तियान ने बाकायदा उसके रद्द के ऊपर फतवा दिया, वो मेरे पास मौजूद है। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਮਾਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਿਓਬੰਦੀ ਮਮਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਕਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਾਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਫਤਵੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਵੇਂ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਜ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੇਹਯਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਖਬੀਸ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰੋ ਨਬੀ ਦੀ ਗੁਸਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਖਬੀਸ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੋ ਗੁਸਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜੇ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਖਬੀਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗੁਸਤਾਹੀ ਜਾਂ ਖਬੀਸ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚਿਓ। ਇਹ ਹੋਈ ਇੰਜੀ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਜ਼ਾਬ ਤੇ ਜਾਲ ਫਰਾਡੀਆ ਤੇ ਹਰਾਮੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ नहीं 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 मतलब ये था मतलब ये था मतलब ये था मतलब और मुराद ये थी ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਫਿਰ ਐ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿਰਮੇ ਖਾਕੀ ਹੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾ ਆਦਮਜ਼ਾਦ ਓਏ ਦਾਨੀ ਮਰਜ਼ਈ ਓਏ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਓਏ ਦਾਨੀਆਂ ਆ ਨਜ਼ਰ ਕਾਲ ਤੇ ਚੜਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ तेरे को मैं पुत्र पूछना है अजय कि मिर्जा कादियानी केड़ी शर्मगाह सी अगली सी के पिछली शर्मगाह हूं बशर की जाए नफरत और इंसानों की यार और दसो कादियानियों चलो भाई चलो पार्टी शुरू करो भाई अगे तुरी जाओ अच्छा फैजान भाई ये जो अभी आप बता रहे हैं कि उनके रद्द में वो 18 मुफ्तियान कराम ने रद्द किया है उस फतवे का, तस्दीकात भी आई हैं, तो इसको वायरल कैसे करना है? वो चैनल जो है ना मैंने वैसे आपको जो है ना अभी सेंड कर दिया हुआ है, और वो जो पर्सनल ग्रुप है ना उसके अंदर मैंने सेंड किया हुआ है वो फतवा, और बाकायदा जो हमारे साहिबान हैं यूट्यूबर में उन्हें भी देता हूँ। मैनू भी मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करियो केड़ा फतवा है कोई जी मैं करता हूँ सेंड, आपको सेंड मैं करता हूँ आपको सेंड। मिनट लाओ जरा, सब तो पहले वो काम करो। यूजर साहब आए हमारे साथ। जी यूजर साहब अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जी वालेकुम सलाम। आज मेरी आवाज नहीं पीर जी पछाणी ने हाँ जी आज मेरी आवाज नहीं पछाणी ने शाह जी। आवाज नहीं पहचानी मैं। हाँ जी उस दिन तो 1 मिनट पछाण लेती ने, आज नहीं पछाणी ने। हाँ बस एनजी है मेरे नाल एनजी रो रहे ने। राजा जर्मनी तो ओए होए अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं आज थोड़ी जी ना राजा साहब आवाज बदली जे। अच्छा बस थोड़ी जी आवाज आज मैं थोड़ा जा गमगीन हाँ इस वजह नाल। हाँ गमगीन वो भेज दिया मैंने आपको। जी मैं गमगीन पता क्यों है, मैं दिन जी सियालवी साहब की बराड़ ते गुफ्तगू हो रही सी, मैं तो पता है गोल्डे शरीफ दा हाँ है जी। मैं जम्या पलिया गोल्डे शरीफ दा, मेरा पिंड है गोल्डा शरीफ, मेरे वालिद दा कब्रस्तान है बिल्कुल पीर साहब दे कब्रस्तान दे साडा जाती कब्रस्तान होते हैं जी, साडा अपना असी उत्थे हैं इतनी है। किसी बंदे जब मैं मेरा दिल आवाजार होया है कि जिस बंदे पीर मेरे शाह साहब की तोहीन की है मेरे ख्याल च जलील ख्वार ही होया जिंदगी मैं ते देखा है है जी। और मैं सुन के मैं बड़ा दुख होया सी दिने, मैं ट्राई की सी दिने भी मैं क्या तो आवा गल, लेकिन वो फिर मैनू 3 दफा 4 दफा ना थले उतार। नाले राजा साहब तुसी अपना नाम चेंज करो ना यूजर तो अपना नाम रखो के सैयद बादशाह। तुहानू पता है मैं केड़े गवर्नमेंट दे डिपार्टमेंट च इथे जर्मनी ते फिर मैं मेरा मसला हो जांदा है जी। हां मसला हां मसला हां मसला हां मसला मुनव्वर अली आजमी, जुबैर अहमद जमालवी, ए सारे मुफ्तियां ने कराम दी तईदात असल ने ते काताबा वे जनाब मुफ्ती मुबीन रजवी ते नजरे सानी मुफ्ती मोहम्मद अनस रजा कादरी वेल हो गए। चलो इन्हू बाद च मुताला करने हैं भाई की है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल सही हो गया। मैं तो कहना उस्ताद मोहतरम फैजान भाई चंद चंद ही सफात ने, मैं तो कहना पढ़ दो एक बारी।
मेरे को उस्मान भाई चंद मोबाइल सफात नहीं जे, काफी लंबा है बाबा जी। 6-7 सफ़ात है उस्ताद जी इसके। 6 सफ़ात है। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਦੀ PDF ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, क्योंकि मिर्जा इंजीनियर के मुतल्लक जामिया बनोरिया के फतवे का शरी तजजिया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਮਿਆ ਬਨੋਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ। ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਫਤਵਾ ਹੈ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਜ਼ਾਨ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ PDF ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਣਾ जी मैं भेजता हूँ उस्ताद जी। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਏ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਨਾ ਉਸਤਾਦ मोहतरम, ਇਹ ਸ਼ਰੀ ਤਜਜ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲਿਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਕੰਮ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਨੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇਧਰੋਂ 18 ਮੁਫਤੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਮ ਦੀ ਤਸਦੀਕਾਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਕਰ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਕੰਮ। ਉਹ ਕੰਮ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਬਲਕਿ ਉਹ ਵੁਕਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਤਵੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਨਾ ਉਹ ਸੈਂਡ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨੇ। अच्छा, 100 खामंद मिलन वाला हवाला भी लभ गया जे, रूहानी खज़ैन जिल्द 9 सफ़ा 425 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੱਡੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। कोई नहीं, फिर ना ही समझिए भाई मर्ज़ियों दे कादियानियों। उस्ताद जी वो भेज दिया मैंने आपको। अच्छा अच्छा यार, ये ते लफज ही वादे को नहीं ते ये की पड़ी है। अली पर ये ना वो असल में एक एक करके जो मेरे साथ मर्ज़ियों ने अपलोड किया वहाँ से फिर डाउनलोड करना पड़ना है ना, मैं देखता हूँ। अच्छा, गल है वे कि इन्हां दी कोई वैबसाइट ते उत्ते होएगा है, कोई वैबसाइट है वे, वैबसाइट लभो उथों ना सही जैनुअन चीज लभेगी। जामिया बनोरिया आलमिया। अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਉਸਤਾਦ मोहतरम, उन्होंने एक अशिफा नामी मुस्तनद किताब कहते देवबंदियों के हाँ बनोरिया टाउन वालों के हाँ भी मोतबर है, उन्होंने ना वहाँ से अशिफा से एक इबारत नकल की है। कहते हैं कि अगर हकायत करने वाला ऐसी हकायत यानी कि इस हकायत की हुए से मुतल्लक मुतहम हो कि उसने ये खुद गढ़ी है और उसको उसने किसी और की तरफ मंसूब कर दिया, या ये कि ऐसा करना उसकी आदत है, या उसका इस बात को पसंद करना ज़ाहिर हो जाए और वह इन बातों का शौक रखता है और कि हुजूर अलैहिस्सलाम का इस्तग़फ़ार और आपकी हिज्ब सुनने वाला है और उनको महफूज करने। सीरियल नंबर पढ़ोगे की लिखिया वे वेबसाइट ना दी ओपन हो गई है।
میں نے وہ صحیح والا بھیج دیا آپ کو, وہ دیکھ لیں آپ. اچھا آگے لکھا ہے کہ وہ ان کو محفوظ کرنے والا, یاد رکھنے یا سننے یا اشعار کو جمع کرنے میں مشغول ہوتا, اس کا حکم قصدن گالی دینے کی طرح ہی ہے. اس کے قول کا مواخذہ کیا جائے گا اور دوسرے کی طرف منسوخ کرنا اسے فائدہ نہیں دے گا, نہ ہی اسے نجات پائے گا. اسے فوراً قتل کر کے جلد از جلد جہنم واصل کر دیا جائے. امام ابو عبید القاسم بن سلام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اس شعر کے آدھے مصرے کو بھی یاد رکھے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حج وہ برائی کی گئی ہے تو وہ کفر ہے. یہ پہلی جو انہوں نے دلیل دی ہے نا, ماشاءاللہ میں کہتا ہوں مرزا انجینئر کے چھونڈے اتار دیے انہوں نے. اور یہی دلیل امام جلالی صاحب انہوں نے بھی دی ہے کہ امام مالک کے پاس جب کوئی بندہ ہے, انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بھائی تم سے سنا ہے, اب تم کہہ رہے ہو کہ نہیں میں نے کسی اور سے سنا, ہمیں اس کا تو نہیں پتا, ہم نے تو یہ بات تم سے سنی ہے. نہ وہ بندہ پیش کر سکا کہ فلاں بندہ یہ کہہ رہا تھا, تو لہٰذا کہہ دیا امام مالک نے اس کو قتل کر دیا جائے. اور عثمان بھائی اس نے اپنے دفاع میں جو بعد میں اس نے ویڈیو بنائی ہے اس میں بھی اس نے بیان بدلا ہے نا. اس نے کہا یہ میں نے نہیں کہا کہ وہ کہتے ہیں, یہ میں نے کہا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں, مطلب کہ اس نے پھر اپنی طرف سے ہی بالکل کہا ہے نا. تو یہ تو اسی انہاں دے سر تے اپنی کہاڑی ہے نا کہ بھائی اگر انہوں نہ بچایا تے ساڈے اوتے بھی فتوے لگنے نے, کیونکہ انہاں دے وڈیاں نے بھی تے گستاخیاں کیتیاں نے نا, وہ پھر ہے ہی بس. جی ویسے کیسا یہ موقع آیا ہے, یہ والا موقع خالصاً کیسا آیا کہ دیوبندی بھی جو ہے نا, وہ طارق مسعود نے جو بیان دیا نا, خود اس کے دیوبندی بھی طارق مسعود کے خلاف ہو گئے ہیں اس بارے میں, تے ہمیں اس سے خلاف ہے. ویسے کوئی نہیں جی ہوئے, وہ ایک ہی مولوی انہاں دا, وہ ہی بس آئی سی بقایا, سب تے چپ سادی ہوئی ہے, وہ بھی سارے نال ہی سارے بیٹھ گیا سب قومی قاضی محترم وہ عبد الواحد قریشی بھی پیشاب کی جھاگ کی طرح بیٹھ گیا ہے. جب یہ فتاوا ہے تب نہیں بولا, اس نے اس پہ رجوع نہیں کیا, طارق مسعود نے کوئی رپلائی نہیں دیا, اس کو جوتی کی نوک پہ بھی نہیں رکھا عبد الواحد قریشی کو, تو وہ پیشاب کی جھاگ کی طرح بیٹھ گیا. اب کہاں پہ وہ جو کہہ رہا تھا کہ بھائی سارے نکلو بریلویوں کے ساتھ ہو جاؤ, وہ کہاں پہ ہیں سارے؟ یہ تو عثمان بھائی تھے. لو جی تازہ ترین صورتحال انہاں دے اس ویب سائٹ تے اس ٹائم موجود جے میں, ٹھیک ہے, اور جامعہ بنوریہ عالمیہ دی آفیشل ویب سائٹ تے اس ٹائم میں موجود ہاں. لو جی سرچ دے وچ انہوں نے سابقہ فتاوا جات دی سرچ ایک بنائی ہے, وہ دے میں وہ نمبر لکھ رہا جے 086-127, وہ ہے ہی نہیں, مینوں تو لگتا فتوی ڈیلیٹ کر چھڑیا نے. ہیلو تازہ ترین صورتحال, ہیلو فیضان میں تینوں لنک سینڈ کرن لگا ہوں, اتنے ذرا اے فتوا نمبر جڑا ہے نا لکھ کے سینڈ کر ذرا. جی ٹھیک ہے سر جی. لو جی ہے تازہ ترین صورتحال, رنگ بازیاں نہیں استاد محترم, اس کی آڈیو آئی ہے بنوریا والوں کی نا, انہوں نے واقعی یہ ادھر اپلوڈ نہیں کیا یا پتہ نہیں اپلوڈ کر کے ڈیلیٹ کر دیا ہے. تو ایک نا عالم ہے ہمارے نذیر چشتی صاحب, انہوں نے بنوریا والوں سے کیا رابطہ, انہوں نے کہا بھائی ادھر آ کے ذرا جواب تو دو, یہ جو تم نے لوگوں نے کیا کیا ہے. کہتا ہے کہ بھائی وہ تو سوال کرنے والے نے مرزا انجینئر کا نام نہیں لیا تھا, تو ہم نے مرزا انجینئر کے متعلق یہ فتویٰ نہیں دیا. یہ مرزا انجینئر کے متعلق فتویٰ ہے ہی نہیں ہے. ہاں کسی اور شخص, یعنی کہ اس نے کہا کہ اگر کوئی ایسا شخص ایسا کرے تو ہم نے اس کے متعلق دیا, تو ہم مرزا انجینئر کے مکلف نہیں ہیں. تو ہمیں اب اسی بنوریا والوں کو چاہیے کہ اب کیا کریں, ہمارے علماء مرزا وہی فتویٰ جو انہوں نے سوال پہ دیا وہی سوال بھیجا جائے, ساتھ مرزا انجینئر کا نام لکھ دیں, پھر دیکھیں بنوریا والے کیا فتویٰ دیتے ہیں. میں کہتا ہوں وہی ڈنڈی ماریں گے جو پہلے ماری ہے انہوں. کیا ان کو نہیں پتا تھا یہ معاملہ پاکستان کا؟ انہوں نے جواب دے رہے نہیں, وہ جواب دے رہی انہوں نے, جدو نام لکھو گے نا مرزا جونیئر جیل میں دا, ادو انہوں نے فتوی نہیں دینا.
میں آپ کو آڈیو سناتا ہوں. کہتا ہے کہ ہمیں نہ بدنام کریں جی، ہم نے تو اس کے نام کے بغیر فتویٰ دیا ہے. بندہ پوچھے خبیث کے بچے تینوں نہیں پتا سی کہ پاکستان دے وچ مشہور واقعہ ہے اور تینوں بھی پتا ہے کہ معاملہ کنے کیتا ہے. کر دیا انہوں نے، ڈیلیٹ کر دیا وہاں سے. ڈیلیٹ کر دیتا ہے بابا جی، ڈیلیٹ کر دیتا ہے، وہ سیریل ہی نہیں ہے. عثمان بھائی دیکھیں کہ جن کے بڑے مرزا قادیانی کی ساری زندگی طویل کرتے گئے ہوں، جب علماء نے سمجھایا بھی ہے کہ یہ کافر ہے، پھر بھی طویل پہ طویل کرتے گئے ہوں، تو یہ تو پھر وہ معاملہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا ان کی آگے. جی ایسے ہی ہے. چلیں میں وہ سناتا ہوں آڈیو، میں وہ سنیے گا دجل اس آپ پر. رئیس قادیان کا نہیں حوالہ دینا چاہتا، سب کچھ لکھا ہے. یہ سنیے. تو بھائی جان یہ فتویٰ نہ تو ہم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جان یہ فتویٰ نہ تو ہم نے مرزا کے لیے دیا ہے اور نہ ہی ہم مرزا کے بیان کے مکلف ہیں. جب مرزا صاحب کے نام کے ساتھ کوئی فتویٰ آئے گا ہمارے پاس تو ہم اس پر غور و خوض کر لیں گے. یہ ایک عمومی سوال ہے کسی فرد کی طرف سے، اس کے عمومی سوال کا ہم نے جواب دیا ہے. اس فتوے میں کہیں بھی مرزا کا نام نہیں ہے، مرزا مینشن نہیں ہے، اور دارالفتہ جو ہے فتوے کے مطابق جواب دینے کا پابند ہوتا ہے، سوال کے مطابق جواب دینے کا پابند ہوتا ہے. اور وہ کس نے کہا ہے ایرا غیرہ نتو غیرہ کون ہے اس کے ہم مکلف نہیں ہیں. لہذا خام خواہ کے اعتراض کی ضرورت نہیں ہے. جب مرزا کا اگر اس میں نام مینشن ہے، کہیں مرزا صاحب کا نام ہے کہ اس نے کہا ہے، تو پھر آپ بات کر سکتے ہیں. جی استاد محترم. جی استاد محترم آواز ڈبل ہو رہی تھی تو میں نے خود ہی میوٹ کیا تھا، آواز ڈبل آ رہی تھی. میں کیا گل ہے وے ہمیں چلو نام مینشن نہیں بھی سی. ہاں جی ساحل نے سوال کی کیتا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 3609 میں آیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے لیے دجال کا لفظ استعمال فرمایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دجال کا لفظ صرف آخری زمانے والے مسیح دجال کے لیے نہیں بلکہ عام طور پر جھوٹے نبی یا دھوکہ دینے والے کے لیے بھی بولا جاتا ہے. سائل نے جڑا سوال دے وچ لفظ جھوٹے نبی اے لفظ ہی غلط بولیا. انہاں نوں چاہیدا سی اخلاقی طور تے کہ ایسا اپنے فتوے دے وچ کہندے کہ بھائی سائل نے جڑا لفظ جھوٹے نبی بولیا ہے اے غلط بولیا ہے. حالانکہ یہ بھی انہوں نے پھر نفی نہیں کی تھی، بلکہ اتنے لفظ ہونا چاہیے سی نبوت کے جھوٹا دعویٰ کرنے والے. ویکھو یہ کوئی جواب نہیں انہوں نے دیتا. اچھا جھوٹے نبی یا دھوکہ دینے والے کے لیے بھی بولا جاتا ہے. اب عیسائی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ سچا نبی نہیں مانتے اور یعنی ویکھو انہیں دوبارہ وہ گستاہی کی تھی ہے سائل نے. ہوں یہ اتنے بھی گرفت ہونی چاہیے سی کہ تو انج دا لفظ کیوں بولے ہے. اور سائل دا اے جڑا سوال سی اے عیسائیاں دی کیڑی کتاب چ لکھے ہے؟ ویکھو نا اے سوال ہی جڑا وے اے سوال دے اتنے 295 سی لگنی چاہیے سی. اور استاد جی یہ جو سائل ہے اس سائل کا ذرا نام پڑھیں آپ. مجھے تو نام اگے ذرا ٹرن دے ذرا. اگر ہم لغوی معنی دیکھیں تو دجال کا مطلب بھی جھوٹا یا فریب دینے والا ہے. اچھا تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ عیسائی لفظ وہی بول چڑیا ایسا خبیث دے بچیاں نے؟ اور یار لکھ دی لعنت ہے تواڈے اوتے ہوئے خبیث جو بچے ہو. میں تے اج پڑھدا جے پیا یار، میں تے اج پڑھنا ہوں پڑھے ہے میں اور جس نے یہ فتویٰ دیا میں تے اینو پڑھے ہی نہیں ہے. میں تے ہوں پڑھنا پیا. نام پڑھ رہے دیکھو وہ خبیث سے پتر نے وہی لفظ لکھے نے جہدے اتنے 295 سی انہوں نے لگی ہے. تے میں نواں اس سائل دے اتنے بھی 295 سی لگے، فتویٰ لکھن والے تے بھی لگے، دعا دے لگنی چاہیے. ویکھ لو بغیرتی کر گئے نہیں یار.
ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੇ ਲੰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਓਏ ਹੋਏ 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 ਓਏ ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਓਏ ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਉਹ ਖਬੀਸੋ ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਆ ਜੇ ਰਾਫਜ਼ੀ ਜੇ ਇਰਤਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਲਿਖਿਆ ਰਾਫਜ਼ੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਈਸਾਈਆਂ ਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਸਾਖੀ ਦਾ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੋ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਦਾਰੁਲ ਇਫਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਗਲਕ ਜਦੋਂ ਇਸਤਿਫਤਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਸਾਇਲ ਦੀ ਵੀ ਪਕੜ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਮੁਫਤੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਵਾਲਨਾਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤੀ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਲਿਸ਼ਬਾ ਵਨ ਨਜ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਪੜੀ? ਖਬੀਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਖਬੀਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦ ਅਮਲ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਆਲ ਅੰਗੇਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਫਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਈ ਹੁਕਮ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਫਤਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਡਾਂ ਲਾਓ, ਇਸ ਫਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਡਾਂ ਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਖਬੀਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹੀ ਤੋਹੀਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਬੀਸ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਖਬੀਸ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੇ ਚੂੜੇ ਨੇ ਯਾਰ ਖਬੀਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਰ ਬਾਰ रिपीट करते ने। और कुत्ते के बच्चों उनको समझाओ, तुम्हें जुर्रत कैसी हुई कि इसका फतवा लिखने की? लानती लोग। इन्होंने लितरा दी लोड़ है भाई, तुम मैं दसना। जवाब असही दो मुफ्तियां दे। अच्छा लिखन वाला है साद जवेद, ओदे उत्ते दो मुफ्तियां ने तस्दीक की है अजवाबु सही हुन। और लानत है तुहाडे उत्ते, तुहाडी इल्मियत ते लानत है। गुस्सा हो वड्डे तुसी मुफ्ती बेहया हो। लानत तुहाडे इलम दे उत्ते। तुसां इह लफ्ज़ सुन किंज लिया है? तुहानू उल्टा चाहिदा सी, तुसी इस साहिल दे उत्ते जिहड़ा वे कुफर दा फतवा दिंदे। तू इह सवाल क्यों कीता है, किंज कीता है? खबीस दे बच्चे ना हुण। मैं ते अज वेखना पिया यार, अल्लाह दे बंदे हो। कुत्ते दे बच्चे ना लानत लानत लातदाद लानत है भाई तुहाडे उत्ते। मजाल है कोई देवबंदी इत्थे हुण बोले, फिर तुसीं कहंदे फिरका वारीयत। और संभो इन्हां नूं अपने मुफ्तियां नूं। और पहले खबासत की थी मुफ्ती की ना ही और चबड़ चार जनानियां वाला नहीं हो की ना ही भुल गया मैनू तारक मसूद। हाँ उन्हें पहले खबासत की थी, उस बाद एक और खबासत आ गई। ये सारियां खबासत तुहाडे विच ही बड़ियां ने। हर तुसी जेड़ा गुस्ताख दे सपोर्ट दे विच खलो जांदे हो। सलमान तसीर खबीस दे दिफा दे विच खलो गए सन।
ਤੁਸੀਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਗੁਸਤਾਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ओ शेख हादी मुखन्नस ऊपर आ जा, उधर अपनी ब्राड़ पे। ओए मुंडियो, ओए मुंडियो, ओए जी सर। लितरा वाली अलमारी खोल लो भाई। 4 दिन ਜਿਹੜਾ ਨਾ 4 दिन होने ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣਗੇ। समझ आई जे कि नहीं? जी ठीक हो गया सर जी। हाँ बिल्कुल, लितरा ਦੀ अलमारी खोल लो ਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਿੱਤਰ ਲੈ ਆਣੇ ਨੇ। ਖਬੀਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜੋ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਨੱਪ ਦਿਓ ਬਾਈ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ पोस्टर बना दो कि जामिया बनोड़िया टाउन लानतियों का फतवे का रद्द, या फिर जो भी उसके मुतल्लिक। उस्मान भाई जामिया बनोरिया टाउन नहीं लिखना, लिखना है जामिया बनोरिया बस। टाउन वाले अलग है, बनोरिया टाउन अलग है। ठीक है। टाउन अलग है भाई, आलमिया अलग है, दो अलग अलग ने। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਭਾਈ, ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਗੜਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। लिख दो देवबंदियों के जामिया बनोरिया के फतवा का पोस्टमार्टम। ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਪੋਸਟਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं। देवबंदी ना भी लिखो, जामिया बनोरिया खाली लिख दो, समझ लग जाएगी। जिस तक पहुंच रही है ना फिर पहुंच जाएगी। ओ यार मेरा बड़ी तकलीफ खुदा दी कसम हुई है। वो जिस 295 सी चो अंदर बैठा है वो ही लफ्ज दोबारा लिखे ने यार। वो ऐसा मुफ्तियां नु कोई रत्ती के बराबर गैरत नहीं आई यार। उस्मान भाई जामिया बनोरिया आलमिया इस नाम से तैयार करनी है और सिर्फ यही लिखना है बस, और इसके अलावा नहीं कुछ लिखना। अब मुझे तहरीर बना के भेजें, मैं भी बनाता हूँ, इस पे पोस्टर बनाता हूँ, मुझे तहरीर बना लिख के भेजें। चलो मैं लिख कर भेजता हूँ आपको। ऐसी तहरीर हो इनको लग पता जाए, ताकि फिर हम जब चार दिन के ऊपर लगाए ना जरा भी तस्वीर विच लानी है, सूते नूं भी विच लाना दे, सूते दी तस्वीर होनी चाहिए है। वो जो है ना आपका ही और अशरफ अली थानवी नूं रखिया जे विच जी। ठीक है, सही इन्हां दी तंबी लाओ जरा, अभी इसके बच्चे ना होंदे। कोई हुण कोई आएगा ना करो जी, ना करो जी, ना करो, ओनू फिर असीं पुछांगे जरा इधर आके जवाब देना। तू वड्डा मामा आया। तहरीर दे विच ना फैजान भाई लिख दो कि अपने गुस्ताखां नूं बचाउण वास्ते बनोरिया जेड़े ने, बनोरिया वाले दियोबंदियां ने फतवा दिता है, ओहदे फतवे दा रद्द अपने गुस्ताखां नूं, ओनू गुस्ताखां दे विच नाम मैंशन कर दो, फिर मैं तहरीर च लिखांगा। इजी है आपको, वो देखना जरा। फिजान मैं अजे पढ़िया नहीं है दूजे मुफ्तियां दा फतवा। ओए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਇਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ?
उस्ताद जी मैंने भी ना अभी फतवा आया ही है तो मैंने शेयर कर दिया, मैंने भी मुकम्मल नहीं पढ़ा। अगर आप फरमाते हैं तो मैं यहाँ पे मुकम्मल पढ़ देता हूँ, तो उसकी जुजियात के ऊपर गुफ्तगू भी कर लेते हैं साथ साथ। नहीं गल है वे कि मैनू नहीं पता, टाइम ही इन्ना को नहीं, तो चलो वेने आ जे ते इन्होंने साहिल के सवाल दे उत्ते भी गुफ्तगू की फिर तो वैल हो गया है। जे साहिल के सवाल भी इन्हों नहीं ने पढ़िया ते फिर कमजोरी है। नहीं साहिल दे मैं पढ़ के देखा है, साहिल दे सवाल दे ऊपर हले गिरफ्त नहीं की उन्होंने, थोड़ी कीती है उस्मान भाई, कीती है उन्होंने गिरफ्त करनी चाहिए। उस्ताद जी साहिल के सवाल पर गिरफ्त की हुई है उन्होंने। हाँ अच्छा होनी चाहिए है ना, गिरफ्त तो होएगी। हाँ जी की है उन्होंने, मैंने अभी वो सरसरी तौर पर नजर किया लेकिन वो की हुई है उसके अंदर उन्होंने गिरफ्त। ठीक लो भाई तैयार हो गई है PDF ते फिजान तेन मैं सेंड करन लगा हूं ते जेहड़ी है ना ए इकट्ठी सेंड ए वाली सेंड करनी है ते ओदे विच दोवें चीज़ां समझ आई कि नहीं, ताकि तस्वीर ते दोवें रुख आने चाहिए ने सामने। और सुनिए मैं कोई डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली साहब ने भी कोई जो शिकों वाला आया था ना मामला सारा वही वाला किया, उसके अलावा नहीं और दूसरा भी कोई कीता है। सुनिए कोई कीता है कुछ पब्लिक नहीं हुआ उस्ताद जी, फिर वो मुफस्सल जो है ना वो भी पब्लिक नहीं हुआ। अच्छा वो भी लबो किधरों लबना चाहिए। वो सुनने में यही आया था कि वो फतवा अभी देना जज वाली साहब ने, लेकिन अभी वो पब्लिक नहीं किया गया। अच्छा ले भाई मैं ना एलो PDF इथों रवाना हो गई है, थोड़ी देर तक पहुंच जाती है थोड़े जी। ठीक है उस्ताद जी। क्योंकि असल में ना अभी उस्ताद जी मामला ये बना है कि जब से ये बनौरिया वाला फतवा है ना आलमिया का, तो ये इस कदर मशहूर हो गया है कि अगर हम सिर्फ अभी ये फतवे आए हैं यही वाले भी भेज दें ना तो अवाम नास को पता चल जाएगा खुद ही, क्योंकि मशहूर इस कदर हो गया वो। नहीं यार बड़ा मैनू दुख जिहा है, खुदा दी कसम दिली दुख होया। ओही सेम ओही गुस्सा ही एक साइल करदा है पे तुहाडे दारुल इफ्ताह तक गल पहुंच गई है। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਬੀਸੋ ਕਿੰਜ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਤੇ 295 ਸੀ ਸਾਇਲ ਔਰ ਮਸੂਲਾ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। उस्ताद जी वो देखे ना आपके वो जिनकी किताबों के अंदर सराहतन कुफर मौजूद है, जब वो उनकी तवीलें कर रहे हैं और जिनके बड़े मिर्जा कादियानी को मर्द साले कह गए हैं वो उनकी सारी जिंदगी तवील करते रहे हैं। सारी जिंदगी उन्होंने भी कुफरियात च गुजरी है, तुहीना करदियां गुजरी है। ए वही तबका जिन्होंने अज तक मिर्जे कादियानी दे गुस्ताखियां उत्ते भी अज तक कोई फतवा नहीं दिता। जाओ कोई सानू लिया के वाए कि इन्होंने मिर्जे कादियानी दे कुफरियात दे उत्ते कुफर दा फतवा दिता है। चवल कौम हालांकि उस्ताद जी ये तो माशाल्लाह आप खुद मुफ्ती हैं, आपको पता है इन चीज़ों का सारी कि जब भी कोई फतवा आता है तो सबसे पहले जो सवाल होता है उस सवाल के एक एक जुज़ के ऊपर कलाम किया जाता है और जो साइल होता है उससे उसका सबूत तलब किया जाता है। हाँ जी और आला हज़रत दे फतावा देख लो यार, आला हज़रत ना सिर्फ सवाल का जवाब देंदे ने बल्कि उस साइल की भी सलाह फरमाते हैं कि भाई तेरा तो सवाल ही जड़ा वे सही नहीं है, की करना है पिया। और कई जगह साइल नू जड़ा वे अल्लाह ने फरमाया कि तू रुजू कर ओ की आंदे ने
ਤਜਦੀਦ ਈਮਾਨ ਕਰ ਹਾਂ हक जरूरी है एक मुफ्ती वास्ते। बिल्कुल उस्ताद जी, देखें कि जिनके बड़ों के फतावा ये हैं कि साहिल इतना बड़ा सवाल करता है और आगे से इनके मुफ्ती जवाब देते हैं जायज़ है फ़कत, आजिज़ दुरुस्त मानता है फ़कत। अब जिन बेचारों ने ये पढ़ा हो उन्हें तो नहीं ना पता चलना कि इल्म क्या होता है। इसी वजह से तो फतावा रिज़विया पढ़वाते हैं अपने जामियात के अंदर कि इन्हें पता है हमारे पास इतना कोई है ही नहीं। कोई ना मुंडे कोई थोड़ा जा काम करो, इन्हां दा इस दारुल इफ्ता दा नंबर लैके उत्थे कॉल करो, कॉल दे उत्ते चीज़ां पुछो, है सारियां चीज़ां उस उत्थों दे मुफ्ती कोलों, ओदी करो रिकॉर्डिंग करके उन्होंने मंजरे आम ते लियाओ कि देखो यह सवाल होया इन्हें जवाब की दिता है, और बकायदा पुछो इन्हों कि एक साहिल ने वही काम किया है, वही लफ्ज बोले ने, तुसा क्यों नहीं ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ साहिल ਦੇ ਉੱਤੇ गिरफ्त की? ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ बार ਇਹਨਾਂ ਦਾ गिरेबान फड़ के पूछो। जी उस्ताद जी मैं तलाश करता हूँ, मैंने वो 2-3 भाई हैं, मैं सोच रहा हूँ उस्ताद जी कि अपने ना आप सारे मुंडे जिन्हें सुनते हो पे भाई काला करो, भाई काला करनियां ने। जी उस्ताद जी आप खुद ही ना इन्हें इरशाद फरमाएं अपने यूट्यूब चैनल पर भी कि कुछ साहिबान इस तरह की आप टीम बनाएं कि जो सिर्फ इस तरह के लोग हैं जो उलमा कराम हैं, उनसे सिर्फ उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो तलाश करें और उनसे जो है गुफ्तगू की जाए। वो वेबसाइट पे है जे ना, सब कुछ है जे, राबता नंबर भी दिते ने, हर चीज जे वो वेबसाइट ते जेना लिंक नहीं तो मैं सेंड कीता। जी जी सर, हर चीज मौजूद है। चलो मैं देख लेता हूँ, मैं हर चीज मौजूद है। ते लेकिन रिकॉर्डिंग लाजमी करनी है, रिकॉर्डिंग अगर रिकॉर्डर ना आया तो फायदा कोई नहीं जे कॉल करन दा। जी ठीक होगा उस्ताद जी। ते काल एवें यबड़ियां ना मारे, कोई जेड़ा कोई साहब इलम में थोड़ा बहुत जानता है वो कॉल करे, ऐ नहीं कि उधर यबड़ियां मारनी शुरू कर दियो। वो थोड़ा जिहा जीरा दे करे ना, उन्हां दे नाल पुछे भी ते सही ना कि गल क्यों कीती। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਜ਼ੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਜਸਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਰੁਲ ਇਫਤਾ ਬੈਨ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਰੁਲ ਇਫਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਫਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੋ। ਇਹ ਤੇ ਤੋਹੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਵੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਤੋਹੀਨ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਤਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 295 ਸੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ ਮਨ ਸ਼ੱਕਾ ਫੀ ਕੁਫਰ ਹੀ ਫਕਤ ਕਾਫਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਰ ਦੇ ਕੁਫਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਕਾਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੰਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਬਨ ਤੈਮੀਆ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਏਡੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਏ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਇਖਤਲਾਫ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਇਸ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ उस्ताद जी वो तो इब्न सुबकी ले रहा कि भी है ना, सारी मुल्क मसरूर अला मनसब रसूल। जी अल्हम्दुलिल्लाह ਉਹ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਭਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮੁਲ ਮਸਲੂਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਏ ਵੇਖੀ ਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ਾਨ। जी उस्ताद जी है मेरे पास, बड़ी लाजवाब यार किताब है यार, बड़ी लाजवाब किताब है यार, ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਭਾਬੀ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਭਾਬੀ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਖਬਾਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਰਕਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਇਬਨ ਤੈਮੀਆ ਨੇ
ਉਹ ਆਂਦਾ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹਰਕਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੜੀ ਸਤਹ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਹਾਂ इशारा किनाया है ही नहीं, कोई जा ही नहीं गुस्ताही। बिल्कुल, और यही बात जो है वो अशिफा के अंदर काजी अयाज मालकी ने भी की है माशाअल्लाह। अपने ते फिर बड़े सख्त फतावा ने ना, ले सुन्नी ते इस कम्मों ते फिर तो बड़े ने ना, हजूर दी इज्जत ते रेड लाइन है ना, सुन्नी उलमा ते फिर आशिकाने रसूल ने ना, इन्हां दी ते बात ही अलग है ना, कोई इन्हां दी ते बात ही अलग है। और चलो यार बवो यार, मेरा तो बंदे ने दिमाग खराब कर छड़िया, मैं कोई गालां कढ़ देंगा जे अज दिल मेरा करदा जे पै कोई गाल कड्ढन। अज तक जिंदगी च मैं गाल नहीं कड्ढी, ते एवें मैं थोड़ी देर होर बैठा ते कम खराब हो जाना। चलो रब रखा, बवो ते मंजी ठोको इन्हां दी। फिर उस्मान भाई की कहते हो, ऑपरेशन ज़रबे चिश्त शुरू किया जाए?